ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯಂ. ಅಥ ಚತುರ್ಥಂ ದಶಕಂ. ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗವರ್ಣನಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿವರ್ಣನಂ ಚ. ಕಲ್ಯತಾಂ ಮಮ ಕುರುಷ್ವ ತಾವತೀಂ ಕಲ್ಯತೆ ಭವದುಪಾಸನಯ್ಯಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಮಷ್ಟವಿಧಯೋಗಚರ್ಯಯಾ ಪುಷ್ಟಯಾಶು ತವ ತುಷ್ಟಿಮಾಪ್ನುಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೃಢತಾದಿಭಿರ್ಯಮೈರಾಪ್ಲವಾದಿನಿಯಮೈಶ್ಚ ಪಾವಿತಾಃ ಕುರ್ಮಹೇ ದೃಢಮಮೀ ಸುಖಾಸನಂ ಪಂಕಜಾದ್ಯಮಪಿ ವಾ ಭವತ್ಪರಾಃ ತಾರಮಂತರನುಚಿಂತ್ಯ ಸಂತತಂ ಪ್ರಾಣವಾಯುಮಭಿಯಮ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಿಷಯಾದಥಾಪ್ಯ ಹೃತ್ಯಾಸ್ಮಹೇ ಭವದುಪಾಸನೋನ್ಮುಖಾಃ अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवद्भेदसुन्दरं त्वत्पुरुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे निरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भलोल्लसत्वत्परात्मसुखकाल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्यत्यज्य सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्ष्यपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्थमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्धते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैरवा तत्र वा तव पदेत्थवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भगवन् गुणोद्यनुन् उच्चरन्त मनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगिसिद्धिवर्णनं चेति
चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतः प्रक्षये। मायायाङ्गुनसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम्। नो मृत्युश्च तदामृतञ्च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः। तत्रैकस्त्वमशिष्य यथाखिलपरानन्दप्रकाशात्मना। कालः कर्मगुणांश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो। चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः। तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम्। नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः। एवञ्च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम्। बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम्। मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च। प्रादुर्भूय गणान् विकास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियाम्। माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवन्। भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विवशिवान् जीवोऽपि नैवापरः। कालादिप्रतिबोधितात्थ भवता सञ्चोदिता च स्वयं। माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्यो। माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते। तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं। जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः। चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहिन् तत्त्वं महान् खल्वसौ। सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्। सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविध तामासाद्य वैकारिकः। भूयस्तैजसतामसा विति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना। देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपश्यश्विनः। वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान्। बुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम्। तच्चान्त्यःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत्। तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः। तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात्। शब्दाद्व्योम ततः ससर्जितः विभो स्पर्शं ततो मारुतम्। तस्माद्रूपमतो महोत्थचरसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात्। एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक्। नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मिति विधौ देवैरमीभिस्तदा। त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन्। चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः।
अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराड् आह्वयम् साहेस्रैः साहस्रैः करपादमूर्धनि हैनिर्शेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्वविवर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघन्मम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जगत्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनांशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धाधयस्वरगणामुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगन्तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्ततरवश्च रोमजीयादिदं वपुरनिर्विचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगत्तात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं
यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतव्रजो विकारविकसन्नानासिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकः क्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदात्तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विष्णो मा विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजशौरभैककुतुला लक्ष्मीः स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाध्याकल्पदीप्ताकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचिचक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्यासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः भूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपततः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैर्यस् भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम्
इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।